এটা খালি বড় বড় কোম্পানি বুঝাইছো সামনে রাইট লইলি না আসলাম মোবাইল দিয়ে মোবাইল দিয়ে বার হয়েছি মোবাইল দিয়ে वो ऐसा पूरा गाँव एरिया घूरते घूरते जानो दरिया আছে আমার তুমি তাই যদি সাবস্ক্রাইব আর লাইক যদি করো আর ফলো করো এইটা আমার লাইক কোনটা নাই ডেইলি আমি ঘুরি এটা 100-150 কিলোমিটার এটা কোনো অসুবিধা এলো তুমি তাই সাপোর্ট করা লাগো বুঝছেন তুমি যদি সাপোর্ট করো না হাতে কিন্তু আরবার বেড়া লাগিয়ে যাইব সবে সাপোর্ট করা লাগবো ভাই জেলা হড্ডায় হল পাশালা একটা হতো रोडो बेश बाला नया से खराब ना मोटामुटी वो साइड देखलाम थोड़ा बाला इस साइड तो बेश बाला फ्रीवे लाइन देखते और टाइप भी नहीं साइड आइटे समय बारह या हो साइड ही जाइए हम की हरिया रोबाई देवाई तम पारे हुआ जलना होता पियाने 12 लोग खाने खाइलाम ना गरो गया खाने खाइते लगे वो साइड थोड़ा ट्रैफिक है